भक्तकवि श्री जगन्नाथ दासंक कृत श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद सप्तदश अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। सप्तदशोऽध्याय। श्रीसूत उवाच। कहन्ति शुद्ध शुद्ध मने शुण सकल मुनिजने से राजा सरस्वती कूले विजय चतुरंग बले से राज ऋषि परीक्षित तेजकी प्रकाशे आदित्य दक्षिणे सरस्वती कूले बसिला गो मिथुन बले देखिला राज रूप सिरी लुहार जष्टि करे धरी स्वभावे तार शुभ्र देही कपट बेशे सज होई सर्पर प्राय घोर नादे जष्टि प्रहरे तार पादे स्वभावे कोई चरण प्रहार करे पुनः पुनः तार प्रहारे से विकले लोचन अश्रु जल गले कंपई घन घन देही मूत्र पुरीष उत्सर्गई तार प्रहारे धेनु नादे स्थिर नुहई चारिपादे वत्सा विहीने कृष्ण देही जीव से भोजन इच्छई तार निकटे रथे जाई सुवर्णे अलंकृत होई अनाई वृषभ वदन गभीर कोमल वचन बाण आरोपी धनुर्गुणे उछई प्रहार कारणे। राजउवाच। कहूँ होइलु तु पुरुष कह तोहर नाम किस मोर शरण नर लोक एहाकु कुरु तु निरेख दुर्बल प्राणी को तु बळे प्रहारु बलियार छळे विशेषे राजरूप हेउ नटर प्राय जनमहु कह ए केवण कारण देख मोहर धनुर्बाण देख अर्जुन संग करी निज भुवने गले हरि तू तो स्वभावे अरक्षित प्राणी को करु किंपा हत प्राण सत्वरे अवहेला निश्चय काल तो पूरिला पुणी वृषभ मुख चाही सभ्रम चित्ते पचारई तू वृष मृणाल कोमल एकई पाद तो चंचल तिनी चरण तोर थिला कह कि हेतु केणे गला क्यों देवता कह तुही मायारे वृष रूप हुई एक कथा मते बड़ गरु मोहर मन खेद करू देख कौरव वंश भुजे परीक्षित मोहर राजे प्राणी लोचन अश्रुजल केबे हे न पड़ई तल पुणी सुरभि मुख चाही आश्वासी वाक्य पचारई तू धेनु कांदु काहीं पाई तू ताहा कह मते फेई तू एबे रोदन न कर मुही खड़ंक दर्पहर मुही पालक अछि जही मोर प्रजा को दुख नाही जहार राजे प्रजा बळे हिंसा करंती दुष्ट खळे ताजेबे राजा न मणई तार राजत्वे जस काहीं राजांक कुल धर्म एही निश्चिंते प्रजांकु पाळई एणु एहाकु बध करी धर्म अधर्म न विचारी तोर रक्षणे कारण भो वृष सावधाने शुण तोहर चारिपाद थिला तिनी चरण केणे गला सुरभि मुख चाही पुणी कहई नृप चूड़ामणि भो वृष शुण मोर वाणी तो दुख कह मते पुणी कृष्ण सेवक बंधु जेते ताहांक चित्त ए जगते धर्म न सहे मही तले जे साधु अटे सर्व काले तोहर विरूप शरीर पांडव वंशे दुष्कर निर्दोष प्राणी को जे हिंसे से अपराधे आत्मा नाशे
ମୁହିଁ ତାହାର ଭୁଜ ଦୁଇ ଛେଦଇ ଯେବେ ଦେବ ହୋଇ। ରାଜା ପ୍ରଜାର ଧର୍ମ ଏହି ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପାଳଇ। ସ୍ୱଧର୍ମେ ପାଳେବ ସୁନ୍ଦରୀ ଖଳ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ସେ ନିବାରି। ଏ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣେ ଏ ଜଗତେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ପଥେ। ତାହାଙ୍କ ଗର୍ବ ଯେତେ ହରେ ସେ ରାଜା ସୁଖେ ରାଜ୍ୟ କରେ। ରାଜାର ବାଣୀ ଶୁଣି ତୁ ସେ ଧର୍ମ କହନ୍ତି ପ୍ରେମ ହାସ୍ୟେ। ଧର୍ମ ଉବାଚ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶେ ଏବେ ଭାର ଆରତ ପ୍ରାଣୀ ଭୟଙ୍କର। ଯାହାର ଗୁଣେ ଗୁଣ ହରି ସାରଥି ଦୃଢ଼ ପଣେ କରି। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କ୍ଲେଶ ବୀଜ ଯେତେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ଯାର ଚିତେ। ସେ ବାକ୍ୟ ଭେଦ ବିମୋଚନ ତାହାକୁ ବୋଲି ସାଧୁଜନ। ସେ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନେ ମନ ଧରି ଆତ୍ମାର ବିକଳ୍ପ ବିଚାରେ। କେ ବୋଲେ ଦେବ ମାୟା ବଳ କେ ବୋଲେ କର୍ମର ଏ ଫଳ। କେ ବୋଲେ ସ୍ୱଭାବ ଏହାର ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରେ ଅଗୋଚର। କଳି ନ ପାରେ ଯାର ମନେ ଏହା କେ କହିବ ବଚନେ। ଏ ଆଦି ଯେ ବୁଦ୍ଧି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ତୁ ରାଜା ମନେ ଏହା ଚିନ୍ତ। ଏମନ୍ତ ଧର୍ମ ମୁଖୁ ଶୁଣି ସେ ରାଜା ମନେ ମନେ ଗୁଣି। ମନରୁ ଖେଦ ଦୂର କଲା ସ୍ୱରୂପ ଧର୍ମକୁ ଦେଖିଲା। ଦେହେ ଉତ୍ତରୀ ଅକ୍ଷମାଳ କଟିରେ ଅଜିନ ଦୁକୁଳ। ଲମ୍ବେ ସୁନ୍ଦର ଚାରିକର ଶିରେ ଶୋଭଇ ଜଟା ଭାର। ତନୁ ଶଶାଙ୍କ ବପୁ ଗଞ୍ଜେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନ ହୃଦେ ସାଜେ। ଯେସନେ ଜଡ଼ିତ ତର ରାସ ରାଜା ଦେଖିଲା ସୁପ୍ରକାଶ। ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଇ ସେ ବୃଷ୍ର ଭଗ୍ନ ପାଦେ ରହି। ସେ ରାଜା ଦେଖି ତାର ରୂପ ଚିତ୍ତେ ପ୍ରକାଶେ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ। କପାଳେ ଦେଇ ବେନି କର ଧର୍ମକୁ କହେ ନୃପବର। ରାଜ ଉବାଚ ଭୋ ଧର୍ମ ଧର୍ମ କଥା କହୁ। ଧର୍ମେ ବୃଷଭ ରୂପ ବହୁ। ଧର୍ମେ ଅଧର୍ମ ଯେବା କରେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବ ଥାଉ ମରେ। ଦେଖ ମାୟାର ବ୍ୟଗ୍ର ଗତି କେ ଜାଣିପାରେ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତି। ମନ ବଚନେ ଅଗୋଚର ନିଶ୍ଚୟ ବିଚାର ମନର। ତୋହର ଚତୁର ଚରଣ ପ୍ରଥମ ଯୁଗ ଆଭରଣ। ତପ ଶୌଚ ଦୟା ସତ୍ୟ ଯେ ଯୁଗ ଅନୁରୂପେ କୃତ। ସତ୍ୟର ସଙ୍ଗେ ତପ ଗଲା ଶୌଚ ତ୍ରେତାରେ ରହିଲା। ଦ୍ୱାପର ଗଲା ଦୟା ସଙ୍ଗେ ମିଥ୍ୟା ରହିଲା କଳି ଯୁଗେ। ତପକୁ ସର୍ବନାଶ କଲା ଶୌଚ ସଙ୍ଗେ ସଂହାରିଲା। ମନ ରହିଲା ଦୟା ବଳେ ଚରଣ ରହିଲା ନିଶ୍ଚଳେ। ଏବେ ଯେ ଅଛି ଏକ ପାଦ ଏ କଳି ଏହାକୁ ଆପଦ। କଠୋର ତପ ଯେ ପାଳିବ ସେ ପ୍ରାଣୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବ। ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସତ୍ୟ ଭାବ ଏ କଳି ଅନ୍ତେ ପ୍ରକାଶିବ। ଏ ଭୂମି ଭାରା ଭର ହରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗଲେ ଅପସରି। କୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମ ରେଖ ଯେତେ କୃତ୍ୟ କୌତୁକ। ପବିତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ସୁର ନର। ସେ ହରି ଛାଡ଼ି ଗଲେ ଯେବେ ଦେଖ ଏହାର ଦୁଃଖ ଏବେ। ଦୁର୍ଭାଗୀ ପ୍ରାୟ ଅଧମୁଖୀ କାନ୍ଦଇ ଅତି ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ। ପାପିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଘାତି ଯେତେ ସର୍ବେ ଭୁଞ୍ଜିବେ ମିଳି ମୋତେ। ଏ ରୂପେ ଧର୍ମ ବସୁନ୍ଧରୀ ବାକ୍যେ ବୋଧନେ ବଶ କରି। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼୍ଗ ଧରି ହସ୍ତେ ମିଳିଲା କଳିର ଅଗ୍ରତେ। ଅଧର୍ମ ହେତୁ ବଳେ ମାରି ମୁହିଁ ପାଳିବି ବସୁନ୍ଧରୀ। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ତା ବଚନ ପଡ଼ିଲା ନୃପତି ଚରଣ। ପ୍ରାଣ କାତରେ ଉଦବେଗେ ପଡ଼ିଲା ରାଜା ପାଦ ଯୋଗେ। ସେ କଳି ପ୍ରାଣର ବିକଳେ ପାପେ ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ। ଦକ୍ଷିଣ କଳିର ବିକଳ ସ୍ୱଭାବେ ମେଦିନୀ ବତ୍ସଳ। ତାର ବିକଳ ମୁଖ ଦେଖି ଖଡ଼୍ଗ ଭୁଜେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ରଖି। ଦଶନ ଛନ୍ଦି ଓଷ୍ଠେ ଧରି କଳିକି କହେ ରୋଷ ଭରି। ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ ତୁ ଯେ ଅଞ୍ଜଳି ଶିରେ ଧରି ପାଦେ ପଡ଼ିଲୁ ଭୟ କରି। ଅର୍ଜୁନ ବଂଶେ ଜନ୍ମ ଯେତେ ତାହାଙ୍କୁ ଭଜ ନାହୁଁ ଚିତ୍ତେ। ଅଧର୍ମ ବନ୍ଧୁ ତୁ ସ୍ୱଭାବେ ମୋର ବଚନ ଶୁଣ ଏବେ।
मोहर क्षेत्रे न पशिबु जेबे जीवने तू वर्तिबु तू जही थिबु राजा घरे अधर्म जुथ तो संगरे लोभ अनर्थ चौर्य कर्म ए आदि श्रेष्ठ जे अधर्म दंभ दुर्जन आचरिते माया कलह मोह जेते तोहर संगे थांती एते मोपुरे थिबु तू केमंते जे प्राणी थिबे सत्य धर्मे तही न पशिबु संभ्रमे ए ब्रह्मा वर्ते जेते जन ब्राह्मण आदि चारि वर्ण आगम निगम प्रमाणे यज्ञ संपादे जे ब्राह्मणे हरि चरणे पूजा करी जेणे संतोष नर होई स्थावर आदि चारि देहे बाह्य अंतरे व्यापी रहे से हरि पूजा करे जेहि तही प्रवेश तोर नाही ए धर्म तोहर प्रमाण एथकु साक्षी नारायण शुणी से राजार उत्तर कଳି कंपई थर हर उच्चे कंपाई आसीबर तेजे कंपित दंड धर हेमंत राजा मुख चाहि कहई सिरे कर देई कଳିरुवाच भो राजा तोहर चरणे थिबी मो आज्ञार प्रमाणे तोते देखई मोर पछे खड्ग हस्त तू प्रत्यक्षे तू धर्म प्राणीक ईश्वर विचारी मते स्थान कर जही निश्चिंते थिबी मोहि तोहर आज्ञा सिरे बही कहंती सुत तोष मने शुण सकल मुनि जने कଳି वचन शुणी हसी संतोष चित्ते राज ऋषि चारि प्रकार स्थान कला नित्य अधर्म जही मेला द्यूत कामिनी मद्यपाने प्राणी मारण जेवा स्थाने शुणी कहई कଳି जुग मोर ए स्थान चारि भाग मु तही थिबी निरंतरे पंचम भाग दियो मोरे कଳିर वाक्य शुणी चित्ते सुवर्ण देला तार हस्ते ए पंच स्थान पंच गुण ब्राह्मणे सावधाने शुण मिथ्या बसई द्यूत मध्ये काम कामिनी मद साधे प्राणी मारणे रज गुण सुवर्ण मध्ये रिपुगण ए पंच स्थान तोर देला जही अधर्म संग मेला तक्षणे राजार वचने कଳି बसिला पंच स्थाने प्रणामी अभिमन्यु बला कଳି जुगकु स्थान देला से धर्मशील जेह्ने मेरु स्वभावे लोकपति गुरु तप शौच दया तिनी वृषभ पादे एणे मानी निज विषयर पालने वर्तिला ए चारि चरणे स्वभावे धर्म पालने राजा उचित ए प्रमाणे धर्म नंदन धरी कोळे तपे अरण्य जीवा काळे हेमंत शिक्षा ताकु देई स्वर्गे चलिले पांच भाई सेही प्रकारे मने गुणी धीरे कौरव शिखामणि हस्तिनापुरे राजनीति प्रजा पालने चक्रवर्ती हेमंते अभिमन्यु सुत प्रजा पालने सुविदित जहार राजे तुम्भे थाई हरि भजने पाप दही से हरि चरित विश्वास कहई जगन्नाथ दास इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां प्रथमस्कन्धे कळि निग्रहो नाम सप्तदशाध्यायः।